नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। एके कंपनीची मुखेल वावुरपी आसलेली 30 आनी 9 वर्सांची अधिकारी वस्तुरी गोंयान आपणाच्या 4 वर्सांचे पिरायेच्या पुताचो जीव काडलो अशें सांगतात। त्या उपरांत ती आपणाच्या पुताचे मोडे घेवन शेजारच्या कर्नाटकान गेली म्हूण पुलिसाच्या अधिकाऱ्यांनी जानेराची 9 सांगले। पुलिसेन गुन्यांवकार आसलेली सुचना सेताक जानेराची 8 चित्रदुर्गा कर्नाटकान सापडायली, पूण तिणें तशें कित्याक केलें ताचें कारण अजुनूय कळूंक ना म्हूण पुलिसेन सांगलें। When there's a new update to the 4-year-old killer mom case is that the final rites of the 4-year-old son was held in Bangalore. That's today. The 39-year-old chief executive officer of a startup company allegedly who killed her 4-year-old son in Goa and then traveled with the body in the neighboring state of Karnataka, a police official said on 9th of January. The Goa police arrested the accused, Suchana Seth, in Chitradurga in Karnataka on the 8th of January, he said, adding to the motive behind the killing was unknown. Now part 2 is that she has been remanded into 6 days police custody. Now the father of the child arrived and the body was handed over to him on Tuesday evening. The 4-year-old boy was allegedly murdered by his mother, Suchana Seth in Goa, is being taken to Harishchandra Ghat for the last rites by his father in Bangalore city. Now here's to know who is Suchana Seth. Suchana Seth, who allegedly killed her 4-year-old son, was a Haridwar aluminiary. The child was strangulated to death 36 hours after it was found and earlier in a suitcase. These are all allegations. She is an AI expert. She speaks 4 languages, a Sanskrit topper. Now the question arises, something is really wrong with our society these days. Education isn't the whole sum. Many crimes have happened in the heat of the moment. म्हापशेचे पुलिशेच्या ताब्याकाल येवपी चेडवाच्या हॉटेलांतल्या एका चेडवाक घेवन पळून गेलोल्याक म्हापशेचे पुलिसेन सापडायलो। गुन्यांवकाराचें नांव अक्षय मनोहर तायडे, पिरायेन 21 वर्सांचो अक्षय हो भोपाल मध्य प्रदेशाचो। म्हापशेचो STPO जीवबाब दालवीच्या सांगण्या प्रमाणे एक घडणेची खबर हॉटेलाची अधिकारी आसलेली तिणें फाटल्या वर्सा जानेराची 7 कोडीत करून हॉटेलांतल्या ल्हान चेडू ना जाला म्हूण कंप्लेन बरयलेली। दनपारच्या वेळार ते चेडू म्हापशा मार्केटान वस्तू विकत्यो हाडूंक गेलोले, पूण उपरांत परत येवंकच ना म्हूण सांगलोले। The Mapsa police arrested a Madhya Pradesh native in Mumbai for allegedly kidnapping a 14-year-old girl from a girls' hostel in Mapsa on January 7th. The accused is identified as 21-year-old Akshay Manohar Taide. The Mapsa police registered an FIR under Section 363 of the IPC and Section 8 of the Goa Children's Act. Under the guidance of SDPO Jivpadal PI Shitakant Naik, assembled teams to gather intelligence on the involved parties. The investigative efforts led to the discovery that the accused individual was traveling with the victim girl. SDPO Dalvi initiated contact with Mumbai police, leading to their collaboration. Subsequently, Mumbai police deployed personnel in Navpada, Mumbai, and after a comprehensive human and technical effort, successfully traced and apprehended both the victim and the accused. The investigative team comprised PSI Sunil Patil, PSI Gaurav Naik, Head Constable Sushant Chopedkar, Police Constable Rajesh Kandolkar, Prakash Palikar, and LPC Siddhi Harmalkar, all from the Mapsa police station. Taide is currently in police custody, pending further legal proceedings. The investigation remains ongoing under the supervision of PI Shitakant Naik, SDPO Jivpadalvi, and SP North Nitin Valsar. Prakash Kadekar for Herald TV. जोमणी लुटपाच्यो घडण्यो जाल्या ते विशीं रिटायर जालेल्या नितीदार VK जाधव इन्क्वायरी कमिशनान ज्यो सुचोवण्यो दिल्यात त्यो मंत्रिमंडळान मांडून घेतल्यात म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। सगल्यो सुचोवण्यो चालीक लावपाची सावंतान खात्री दिली आनी दोनी नासलेली जोमणीचेर आनी सरकारी जोमणीचेर सरकार ताबो दवरतलो म्हूण भर दिवन सांगलें। तशेंच आर्कायव्ह आनी जोमणी विशीं आसलेल्या डॉक्युमेंटाचो नियाळ घेतले हेंवूय सांगलें। त्या भायर ज्वारी, मांडोवी आनी चापोरा नदींतलो कोस काडूंक एनवायरमेंटल क्लिअरन्स दिवपाची येवजण आसा हेवूय ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान उक्तें केलें। पूण एक कोस काडप फकत पारंपरीक रितीन जातलें म्हूण ताणें सांगलें। जानेराचे 22 अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिश्ठान सोहाला समोर गोंयच्या सरकारान सरकारी खात्याक आनी इस्कॉलाक
सुटी दिल्या. लँड ग्रॅबचो रिपोर्ट सबमीट केलो. लँड ग्रॅबचो रिपोर्ट SIT आमच्या कमिशनान सबमीट केला. तो एक्सेप्ट केला आयच्या कॅबिनेटात आनी तेंच्यांनी जी सजेशन्स गव्हर्मेंटाक दिल्या तिकी सगळी सजेशन्स जी आसा पळय ती आमी इम्प्लिमेंट करतले. लँड आत्तां सांगपाक जावचें ना तुका तशें. It was Team Herald who had reported several issues of land grabbing case and were on their toes and on the ground to report such news. Not only from North but as well as from South Goa. Here are some of the best stories of land grabbing issues that were highlighted by Herald. It's Clinton D'Souza for Herald TV. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान गोंयान पयलीच फावटी कुडीन वो मोनान लेच्यात आसलेल्या खातीर धोरणां आनी वैजकी सवलती दिवपाची भासाभास करून ते विशीं निर्णय घेवपाची तयारी दवरल्या. ज्या अपंगाची दुडवांची परिस्थिती बरी ना ताका वैजकी आदार मेळोवंक साबार केंद्रां आनी कोर्स सुरू करपाची येवजण आसा. This is the first spinal rehabilitation center. इतकेच न्ही तर स्पेशल दिव्यांगा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो स्टेटीत इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी इन फ्युचर वेगवेगळे जे आमी इन फ्युचर करपाच्यो आसा त्यो सगळ्यो गजाली आमकां म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट सुरू जाल्या उपरांत सगळे म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकराच्या तकलेंत आसतले किंवा रिलेटेड टू दीस बाब सुभाष फळदेसाय हांगासर आसा ताज्या तकलेंतल्यान ही वेगवेगळी सेंटर्स कोर्सीस जे आमी सुरू करपाक सोदता तो ताचोच एक पार्ट आसा. जेन्ना आमी पळयलें की पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन वेगवेगळी एसोसिएशन जर वर्किंग फॉर द दिव्यांग पर्सन्स जे हांगासर आयल्या आनी ज्या पद्दतीचे इनोवेटीव थिंग्स सगळ्या लोकां खातीर करता मागीर ते गोंयांतूय कित्याक जावचें न्ही. आमी जशें म्हटलां की डिजाबिलिटी केन्ना जावप हें कोणीच ठरोवंक ना. केन्नाय जावपाक शकता. एनी एक्सिडेंटल इंजरी कॅन हॅपन द डिजाबिलिटी बट ताका परत एकदां म्हणजे आमी सगळ्यांनी ताका मदत करप आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करप आनी कोणाक जावंक शकता हें बी कोणाच्यान सांगूं नजो. बट त्यो फॅसिलिटीज एखाद्या राज्यांत एवेलेबल आसप ही गरजेची गजाल आसा. आतां बाय रक्षान सांगलें त्या प्रमाणे दीस फॅसिलिटी इज नॉट एवेलेबल इन द स्टेट सो ताका पॉसिबल आशिल्लें म्हणून ते राजस्थान आनी खंयसरी पॉसिबल आशिल्लें फॅमिली सपोर्ट करताले म्हणून गेले. बट अशे कितलेशेच जाण जे आसतले तांकां इट इज नॉट एफोर्डेबल ऑल्सो फायनान्शियली इज ऑल्सो नॉट एफोर्डेबल म्हणजे पेरंट्सूय सपोर्ट करूंक शकना. बट तांकां ही फॅसिलिटीज हांगासर मेळपाक जाय. बट एनी हाव म्हणजे मातृशाळेच्या सहकार्यात आनी आमी जे नॅशनल स्पायनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर विथ युअर सपोर्ट इट इज पॉसिबल अस टू एस्टाब्लिश दीस. Those special thanks from the government of Goa, from the people of Goa to you people and your rehabilitation center. Because of your support only, so it is possible to establish this center. In long run, our tie-up is required for the spinal injury, for all types of injury also. We are ready to collaborate with you. We are ready to have the joint venture with you so that we can give the support for all those patients. So in future also. Not only in the here in our Matrishaya, but along with our Goa Medical College, other our district hospitals are there, and other institutions are also there. Was ready to take the support of yours to help for our such disability person. दाबोले असलेली दुकानां कायद्या आड जनावरांक कातोतात ताची ओडचोड जावपाची भिरांत आसा. ह्या उचक्यान बुधवारा दीस चिकालीचे पंचायतीन त्या दुकानांनी चलपी हालचाली बंद करपाचे उपाय घेवन सुरू केले. चिकालीचे वाठार फानल झोनांत आसा देखून ह्या परवानगी नासलेल्या दुकानाक लागून शेवणी सावजा वयर विमानाक आडावंक शकतात म्हूण नेव्हीनूय हुस्को उक्तायलो. डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान जनावरांक कातरपाच्या ह्या दुकानांचेर कोर उपाय घेवंक हुकूम दिलो. भलायकी खातें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाच्या सांगाता चिकालीचे पंचायतीन ह्या दुकानांची तपासणी करून ती जाता तितले बेगीन बंद करूंक सांगले. ह्या दुकानांनी जो धंदो करतात तो करूंक ताका पंचायतीन परवानगी दिवंक ना म्हूण सांगतना ताका लायसन्सा फकत फ्रोझन फूड्साच्या कारबारा खातीर दिलोली म्हूण सांगले. 15-20 दीस पयलीं कलेक्टरान आमकां नोटीस काडलेली. तुमकां खबर आहा चिकाली पंचायत फॉल्स इन फनल झोन ते नेवीचे कंप्लेन आशिल्ली की खुबशे बर्ड हिट जाता. सो वेन वी वेंट देट फॉर द मिटींग तेन्ना दिसून आयलें की खुबशे चिकन वेस्ट
रायट अंडर द फनल झोन उडयता लोक. सो आमकां ऑर्डर येयला की स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें तेंचेर. सो वी हॅव मेड अ लेटर टू FDA, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर अ जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन. जेन्ना आमी येयले पळय इन्स्पेक्शनाक हांगा खुबशे शॉपाक लायसन्स ना एंड पंचायत नॉर्मली गिव्स फॉर फ्रोजन चिकन एक्चुअली एंड वी आर नॉट ऑथरायज टू गिव लायव कटिंग ऑफ चिकन ऑर मटन. सो FDAन आमकां सांगलें बाबा हाव दे आर ऑपरेटिंग विदाउट युअर कन्सेंट एंड ऑल. सो आमी सांगलें आमी दिवना, आमी दिता जाल्यार आमी फ्रोजनाचे दिता. सो दे हॅव टोल्ड अस टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅम. एंड सद्या तांकां सांगलां की बंद कर एंड जेन्ना तुमी सगळे परमिशन अवेल करतले एज पर द रूल्स एंड रेग्युलेशन तेन्ना ओपन करा म्हणून. So we are having joint inspection with FDA, Health Department and Pollution Control Board. So our panchayat will be the first panchayat to identify a slaughtering area and it should be implemented to all the panchayats in Goa actually. एक area define करून थिंगा permission दिवन थिंगा slaughtering करपाचे, not की everywhere. आता हांगा पयले आमी चायचे शॉप आहा त्याच्या सायडीन slaughtering जाता. It doesn't hygienically it doesn't sound good. हांगासर बर्ड मिनेस चड जाला तेच्या कारण एअरक्राफ्टाचें जें फ्लायींग आहा ताकाय डेंजरस जाल्लेलें आसा. एक तें रिजन जालें आनी हें जें आमी स्लॉटरिंगाक खंयच्याच चिकन शॉपाक स्लॉटरिंग आमी परमिशन दिल्लें ना. फ्रोजन फुड्साची परमिशन दिलेलें आसा तरी पासून हांगासर इलिगली स्लॉटरिंग चलतालें आनी स्लॉटरिंग चलता म्हणून आमकां इश्यू नासलें. पूण जाता कशें आतां फाटल्या दिसा तुमी नोटीस केला की जायते डॉग मिनेस पासून जाल्लेलें आसा. डॉग बायट्स पासून जायते केसीस जाले, इन्सिडंट जाल्लेले आसा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीस. कित्याक ते स्लॉटरिंग जे करतात पळय तो वेस्ट आसता, रॉ मिटाचो वेस्ट आसा तो खंयसरूय उडयता आनी तो मागीर पेटे खाता आनी तांकां तें हें जाता, हॅबीट जाता की बाबा रॉ मीट हें करपाचें आनी दॅट द क्रिएट डॉग बिजनस मागीर क्रिएट जाता आनी हातूंत सगळ्यांचेच लुकसाण जाल्लेलें आसा. कित्याक येताल्या वयताल्या भुरग्यांकूय हांगा फाटल्या दिसांनी हांगासर इन्सिडंट जाला. स्कुलाक येताल्या वयताल्या भुरग्यांकूय डॉग बिजनसाकूय लागून इन्सिडंट जाता. आनी मेन म्हटल्यार तो एअरक्राफ्टान सांगल्या प्रमाणे फ्लायींग झोनाचें आमकां तें हें चड जाता. आनी आमचो सगळ्यां कडेन जर पळयलें जाल्यार तें म्हणटा आमचें शॉप खंय तरी बायणां आसा. हांगासर कोणा कडेन वेस्ट मॅनेजमेंटान केल्लो एक रजिस्टर्ड लिफ्ट उबारपी हेंचे जो वेस्ट आसा चिकन वेस्ट उबारपी कोणूच हेंचे कडेन गार्बेज मॅनेजमेंट करपी कोणूच ना. सगळ्यां कडेन विचारलें ते म्हणटा आमचे बायणां शॉप आसा थंय व्हरून दिता, पूण कोणाक दिता, खंय करता ते खंय डिस्पोज करता हेची कोणाकूच आयडिया ना. म्हापशेच्या कारसवाडाच्या IDC वाठारांत 850 ग्रामांची काडी वखदां घेवन आसलेल्या एकल्याक पुलिसांनी सांपडायलो. सांपडायल्याची वळख 27 वर्सांचे पिरायेचो म्हापशेच्या सेंट सेबास्टियन वाड्यांतलो डेल्टन डिकोस्टा अशें म्हणटात. पुलिसांनी रेड मारून ताचे कडेन 850 ग्राम गांजा सांपडायला. ती काडी वखदां कायद्या आड आपणा कडेन दवरून तो ती एका गिरायकाक पावोवपाचो आसलो. सांपडायलेल्या गांजाचें मोल 80,000 जातलें म्हूण सुमार केला. The Mapsa police arrested 27-year-old Delton DaCosta from Sebastian Wada, Mapsa with 850 grams of ganja in a narcotic raid at Mapsa. The accused was found in illegal possession of narcotic substance intended for delivery to a prospective customer. The seized ganja, valued at ₹80,000, was confiscated from the accused. An FIR has been registered under Section 20V, subsection 2A of the NDPS Act at the Mapsa police station. The operation was conducted under the overall supervision of SP Nauthnadin Walson, IPS, and SDPO Mapsa Jilpa Dalvi with PI Shirakant Naik. Acting on credible information, a team led by PSI Viraj Gurgaonkar, including PSI Bablu Parab, Head Constable Sushant Chokekar, Tukaram Shirorkar, Police Constable Akshay Patil, Tukaram Kamble, and Nitesh Naik, conducted the raid, resulting in the arrest of Delton Edward Diego DaCosta. Prakash Kadekar for Herald TV. एके वेगळीच हालचालची घडणीन जाका ताची फामील फाटली 40 आनी 2 वर्सां पर्यंत सोदताली तो फामिलीचो वांगडी 81 वर्साचे पिरायेर गोंयांत आसलेल्या गुजरातल्या आपणाच्या घराशी पावलो. गुजरातांतलो ना जालोलो आमीरबाई सांगारियाताक 40 आनी 2 वर्सां उपरांत आदीं आपूण गोंयां पावला म्हूण ताका कळ्ळें. त्या वेळार तो धंद्याक लागून मुंबय वचूंक भायर सरलेलो. पूण मुंबय वचपाचे वाटेर आसतना ताच्या मनाचो उगडास केलो. फुडें आयकात. इवेंट है क्योंकि 42 इयर्स के बाद एक परिवार का मिलन होता है, जिसके पिताजी 42 इयर्स पहले काम के वास्ते गुजरात से मुंबई आए थे और मुंबई के बाद उसका कोई पता नहीं था. आज 42 इयर्स के बाद डॉक्टर ने जब उसके दोस्त को फ़ोन किया, इसके पास जिस परिवार के साथ वो लोग रहते हैं
उसने सिर्फ डॉक्टर को इतना ही बोला, वो जाम्बू गांव के हैं, उसके अलावा गुजरात के सुरेंद्र नगर के बाजू में एक गांव है, वहीं रहते हैं विलेज में। तो उसने, उसका एक दोस्त है डॉक्टर, उसको फ़ोन किया कि ये है कोई करके, तो उसने उसका कांटेक्ट किया और उसको फ़ोन किया कि है करके, तो उसको बताया, इसका ही फ़ोन आया। वो एक ही शाम को ही वो लोग फ्लाइट से निकल गए और इधर पहुंच गए। शाम को उसका फ़ोन आया कि हम लोग आ गए हैं करके, तो 9 बजे इसका अरेंजमेंट किया। जब उसने, और उसका पिताजी का भी मुझे फ़ोन आया कि इतना अच्छा काम है, तो मैंने दीपक सर को फ़ोन किया कि आप आइए, तो कम से कम हम ऑफिशियली हैंड ओवर कर सकते हैं ना कल से कल, क्योंकि ये बहुत बड़ी इवेंट है। और ये लोग सब जिसके फैमिली में रहते हैं वो गरीब पेशेंट हैं। कल उन्होंने सुबह में आकर बताया हमारे ये जाम्बू में, हमारे गुजरात में गांव में हमारा नेटिव है। तो मैंने बाद में कांटेक्ट किया गुजरात से, तो कल सुबह में उन लोगों को कांटेक्ट हो गया और ये लोग रात को फ्लाइट में लेने के लिए आ गए। तो आपको कैसा लग रहा या खुशी की बात है, खुशी की बात है। ये वर्ल्डिंग में बोल नहीं सकता कितना आनंद होता है। एक्चुअली पयलीं स्वाधीन हांव डॉक्टर शुक्ला, मेहुल शुक्लाचे अभिनंदन करूं शकता, कित्याक आयज पासून हांव पळयता डॉक्टर मेहुल शुक्ला ह्या वाठारांत कोवीड टायमानसून काम करीत आसा। खंयसर तरी आयज तेणी एक व्हडलें कार्य केल्लेलें आसा, जें 80 इयर्स जो जाणटेलो आसा तो तेजो पेशंट, आनी आयज तो 42 इयर्सान तो आपल्या फॅमिलीक मेळटा। आयज तेजो भाव येयलेलो गुजरातसून। आमी फक्त पिक्चरांनी आयकलेलें आसा, पिक्चरांनी पळयलेलें आसा। जशें आयज सकाळीं म्हाका डॉक्टरान फोन केलो की अशें इन्सिडंट जाला, आनी हे इन्सिडंट काल सकाळीं जेन्ना पेशंट रेग्युलर पेशंट तेन्ना एक नॉर्मल तेणें आपल्या डॉक्टराक थंयसर, तेजो फ्रेंड डॉक्टर आसा तेज्या गांवांत, सेम ह्या मनशाच्या गांवांत डॉक्टर आसा, त्या डॉक्टराक फोन करून तेजो पेशंट हेचो चेडो म्हणजे कोइन्सिडंट कितलें बरें जालें पळय, आनी तेणी सोंपलें। आनी चेडे इतले भावूक जाले तेजो की तेजो 42 इयर्स तेणें खूब ट्राय केलें सोदपाक, ताका मेळोंक ना। कितें तरी एका मेंटली तो कितें डिस्टर्ब आसतलो काय कितें खबर ना, की त्या फक्त गांवाचें नांव खबर आसलेलें, आनी त्या गांवाचें नांव वचून आयज तो मेळ्ळें। काल जेन्ना तांकां सकाळीं कळ्ळें तेन्ना तेजे दोगूय चेडे सोमतेच फ्लायटान घेवन काल राती पावले हांगा। आनी आयज हांगा डॉक्टराच्या क्लिनिकान येवन तेंच्यांनी आपल्या जेन्ना बापायक पळयलें, एक तुका सांगूं येता म्हाका सुद्दां भावूक जालो। तो ताका वळखलो आनी खंयसर तरी ताका मेमरीज उगडास येवपाक लागले, आनी तो ताका धाकट्याच्या नांव घेतलें, दोगांय भुरग्यांचें नांव घेतलें, बायलेचें नांव घेतलें आनी दोगांय चेडवांचें नांव घेतलें। इतलेंच न्हू, हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जे ह्या एज जाणटेल्याक बाबड्याक एक फॅमिलीन सांबाळून घेतलें। एक फॅमिली हांगा आसा, फाटल्यान फॅमिली आसा, आमच्याच वॉर्डान रावता, आनी तेणीन तिची सासूमाय ती जवळ जवळ 40 वर्सां ताका आतां सांबाळत आसा, आनी इतले जाणटे खंयचे ह्या तरी काळान कोण सांबाळना, पूण तांकां आमी वालोर दिवपाक जाय। तेंच्यांनी ह्या इतले जाणटे एजीचे सांबाळले आसा। कितने साल के बाद आएगा? 42 years। 43। तो आप कितने साल के? आप कितने साल के थे? 12-14 साल। हेल्थ डिपार्टमेंट में था, अभी रिटायर हुआ चेयरमैन। कुटुंब बहुत तपास की, लेकिन कहीं पता ही नहीं लगा। उन्होंने भी ट्राई नहीं की और हमें पता नहीं था कि कहाँ पढ़ते हैं। मैं किसी का गाँव में इधर में कभी विरोध किसी का किया नहीं पता है, बड़े लोग किया नहीं, कमाया और घुमाया है ना। कि कोई इतना वर्ष हम मेरा जास्ती सहारा आदर्श होटल का है ना, आदर्श होटल में जाती है, आदर्श होटल 40 वर्ष हो गया। आदर्श होटल हाँ, यूसुफ सेठ का, यूसुफ सेठ तो मर गया, अभी ने चलाने को दिया है सुल्तान लॉज का। हाँ, मेरा आदर्श होटल का सहारा है इधर, बहुत सहारा, बहुत खाना पीना रहना सोना सब ये लोग किया है। અને ये लोग मेरे पास काम करता था है ना, तो इनने सास भी मर गया। मैं रहता हूँ आदर्श होटल पर रहता हूँ, इधर रूम भी है, दूसरा सेक्शन दिया है ना। पर बहुत बीमार हो गया, चढ़ने का सीढ़ी है, तो हम इधर नहीं रहे, बस ये लोग का घर पर रहे। ये लोग भी मेरे पास 40 वर्ष से काम करते हैं। और लेके आओ। दीदी भी मेरे 80 में रेडी છે। हम बम्बई गया ने, મને ખબર છે ત્યારથી તમે છૂટા પડી ગયા। बीमार हो गया तो बम्बई से हमको सेठा इधर भेजो है ना, तो हम इधर रह गए।
अच्छा It's Kiran Borkar for Herald TV. भुरग्यां खातीर आसलेलो बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाची जानेराची 9 मोरगांव मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या हातांतल्यान उक्तावणी केली आनी गोंयान हो उत्सव पयलींच घडोवन हाडून इतिहास घडयलो. भुरग्यांच्या चलचित्रांनी सुदारप करूंक खुशी आसलेल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय क्युरेटरां खातीर हो उत्सव घडोवन हाडला. सातत्यात नवीन भुरग्यांनी नॉलेज गेन करपा खातीर आमी रिसेंटली एक स्टेम लॅब ओपन केला. स्टेम लॅब इज एस फॉर सायन्स, टी फॉर टेक्नॉलॉजी, ई फॉर इंजिनियरिंग अँड एम फॉर मॅथ्स. हांवें रिसेंटली 2 दीस पयलीं ज्या सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग आनी मॅथ्स सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा. ह्या फिल्मांतल्यान सुद्दां तुमकां सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणात इनोवेटीव टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग हे शिकपाक मेळटले आणि ती क्रिएटिविटी आणि क्युरेटिव्ह हे सगळ्यांनी शिकपाची गरज आसा. प्रत्येक फिल्म आमकां नवीन शिकयता. फिल्म इज नॉट ओनली द एंटरटेनमेंट बट फिल्माच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हणटा फिल्म इज अ करियर बट फक्त फिल्म हे करियर न्ही. फिल्मांतल्यान आनी कितलेशेच शिकोन नवीन करियर आमकां सगळ्या जाणांक करपाक मेळटा ते शिकपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ज्या उद्देशात अंतरंग आनी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्यांनी मेळोन आमी हे बुलबुल फिल्म फेस्टिवल हांगासर ऑर्गनायज केला ते आनीकूय बरें जावचे हाज्या खातीर सगळ्या हायस्कुलाक इन्विटेशन दिल्या. 5 दीस तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात येवन हे फिल्म फेस्टिवल्स पळोवचे, हे फिल्म फेस्टिवल्स एन्जॉय करचे. फायदो जोडूंक घडूंक नासलेल्या पूण संवसारभर शिंपडलेल्या गोंयकार समुदायाक एकी सर्तेकाल एकठांय करूंक घडयलेल्या द ग्लोबल गोवन एसोसिएशन ह्या असरकारी संस्थेची जानेराची 10 मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या हातांतल्यान उक्तावणी जाली. ही कार्यावळ पणजे हॉटेल फिदाल्गोन जाली. नागोस्त्यो गावपी सानियो सद्दुबाय आसता ताणें खेरीत ग्लोबल गोन्साक भेटयलेले कांतार ह्या दोबाज्यान पयलींच फावटी गायले. गोंयचो पॉप सिंगर ऑलाफ आनी आल्कांत्राज मुर्गांतलो फामाद मॉर्गान वेगासान ह्या उक्तावणे वेळार गावपाचें थारायलें. कार्यावळीचो कारभार USA आसपी अनुसिया दिकुनिया पेरेरान आनी क्विटान आसपी गास्पर क्रास्टन सांबाळ्ळो. Carlush has thrown light on the entire issue, and rightly so. This is a dual citizenship, dual nationality is a very complex issue. As an NRI commissioner, many people come to our office with various kinds of pleas, various kinds of issues, and we try to help them out. And one of the cases that he referred to from Salvador the Moon, the similar kind of an issue which we came across was from Chichini. One lady, she came and her parents were born in original Goans, then went to Pakistan for some reasons, then their house is here, and all those issues, and both their sisters and dad come to our office. Anyway, these are the issues which is rightly referred to. Well, so far as Goa is concerned, we have a privilege of registering our births in Portugal. I won't go into the entire legal framework as it has been rightly pointed out by my dear friend Carlush. This needs a solution, and this solution is within the legal framework as well as the policy framework. And for that is not in the hands of the Goa government, but it has to be taken up to the higher levels. Citizenship is a gateway to Europe, to the world, gateway especially to Europe. And especially today, when we have got so many talented young people in Goa who are unemployed, we cannot provide them employment. So the Goa government can be a facilitator. Your corporation can be a facilitator. If Pondicherry can have dual citizenship, why can't Goans have a dual citizenship? आम्ही जशें म्हटलें बाब सायमन हाणें परत परत सांगलो आपलो स्लोगन एच बर पोटा खातीर आमी ग्लोबली गेले आनी घडी कदाचित आमचें पोट भरलें बट परत एकदां आमकां माणकुल्या गोंयांत आमकां परत एकदां येवन दिसता
आमकां तीच उमळशीक कदाचित 2 जनरेशनां पयलीं सोडला आसतलें, बट परतूय आमकां गोंयांत येवपाचो मोग आसा, कारण आमकां गोंया विशीं मोग आसा. त्या सगळ्या गोंयकारां खातीर म्हाका दिसता ॲडवोकेट कालूस उलयता आसतना, ॲडवोकेट नरेंद्र उलयता आसतना, इधर ड्युअल सिटीजनशीप, इधर सरेंडरिंग ऑफ द पासपोर्ट, इधर द OCI card, there are the different issues, but at present we are pursuing that with the government of India. But definitely for last of 60 years, for last at least for the 40-50 years, no one has think, but now the Simon, you have taken the leadership, and we the government is following this matter with the government of India. हाजेर सोल्युशन काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेन्ना आमच्या एखाद्या गोंयकाराक जो ओरिजिनली गोंयकार आसा, जशें म्हटलें की परत एकदां तेंच घर बांदून केन्ना तरी रावपाक थंय येवपाची ताची इच्छा आसा. युनायटेड क्लब ऑफ उतोड्डान घडोवन हाडलेल्या ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान रॉझमंड क्रूज स्पोर्ट्स क्लब नागोआ वेर्ना पोगडान आसोल्डेच्या सेंट एंटनीचेर 2-1 गोलांनी जैत सोडले. हो खेळ उतोड्डा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या मैदानात जालो. Rosman Cruz SC Nagua Verna beat St. Anthony Asolda in All Goa Inter-Village Football Tournament. Rosmaria de Costa of Rosman SC missed a golden opportunity in the 10th minute. Regan Fernandez of St. Anthony Asolda dribbled past 3 players and the opportunity was not capitalized. Hilton Fernandez of Rosman Cruz SC drew the first blood. The score was 1-0 at lemon time. Inacio Narona for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.